नमस्कार बंधुगण, स्वागत करुच्ची स्माइल कल्चर न्यूज चैनल को। एप्रिल 20 जाए देश में लॉकडाउन व्यवस्था आग अपेक्षा कठोर हेबो बोली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते। आगामी एक सप्ताह अर्थात एप्रिल 20 जाए देशर लॉकडाउन व्यवस्था आग अपेक्षा अधिक कठोर हेबो बोली मे 3 तारिख पर्यंत लॉकडाउन घोषणा करी प्रधानमंत्री मोदी कहते। से कहते एथर भी लॉकडाउन रे पूर्ववत कटकणा पालन करिबा। समस्त देशवासी को मोर निवेदन, एबे कोरोना भाइरस को आमे कौनसी मते नुआ अंचल संक्रमण कराई देबा नहीं। आंचलिक स्तर में गोटे भी रोगी बढ़िबा आम पई चिंतार कारण हेबा उचित। केउठी भी कोरोना भाइरस जनित जड़े रोगी दुखद मृत्यु हेले आम चिंता आहरी भी बढ़िबा उचित। तेणु एथिपई आमको हॉटस्पॉट चिन्हट करी पूर्वापेक्षा खूब अधिक सतर्कता अवलंबन करने को पड़िबो। हॉटस्पॉट हेबार आशंका थिबा अंचलगुड़िक उपरे कड़ा नजर रखिबाकू पड़िबो। नुआ हॉटस्पॉट सृष्टि हेले आमर परिश्रम और तपस्या को पुणी आह्वान देव। एथिपई आगामी एक सप्ताह पई कोरोना भाइरस लड़ाई रे कठोरता आहरी अधिक बढ़ाई दियाजिबो। एप्रिल 20 तारिख जाए प्रत्येक कस्बा, थाना, जिला और राज्य को मापदंड परीक्षा कराजिबो। से सब आंचलिक लॉकडाउन किभली पालन करा जाउछि, से अंचल कोरोना भाइरस को निज केते परिमाण रे सुरक्षित रखिछि ताहा क्रमागत मूल्यांकन कराजिबो। मोदींक 7 मंत्रर सप्तपदी, उषुम पानी, हर्बाल चा काढ़ा पीबाकू देले परामर्श। कोरोना संक्रमण जोगु भारत में सृष्टि होता परिस्थितिर मुकाबिला पई प्रधानमंत्री लॉकडाउन समयसीमा को मे 3 पर्यंत वृद्धि करिसेंती। एही अवसर में से सप्तपदी संपर्क में सूचना देवा सहित कोरोना सहित सफल लड़ाई लगी 7 मंत्र बताइछंती। वरिष्ठ व्यक्ति विशेषज्ञ जत्न नेबा सहित सेमानक प्रति अधिक ध्यान रखिबाकू से परामर्श देइछंती। लॉकडाउन परिवर्तित हेबा जोगु पुणी आईपीएल स्थगित रहिला। आसंतो डिटेल्स खबरटी जानिबा। कोरोना भाइरस संक्रमण प्रतिहित हेबाकू आज प्रधानमंत्री मोदी लॉकडाउन समय सीमा मे 3 तारिख जाए बढ़ाई देबारु इंडियन प्रीमियर लीग 2020 पुणी थे स्थगित करा जायछि। आईपीएल 2020 भविष्य विषय एवं कौन स्पष्टता परिलक्षित होना। मे 3 तारिख पर जाए बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया परिस्थिति समीक्षा न्यूज देव। अर्थात कोविड-19 संकट संपर्क में भारत सरकार नुआ मार्गदर्शिका प्रकाश करने पर जहाँ किसी विचार कर बोर्ड सूत्र प्रकाश पाई। मार्च 29 तारिख में खेल आईपीएल 2020 प्रथम एप्रिल 15 जाए बातिल करा जायतिला। भारत सरकार 21 दिनिया लॉकडाउन घोषणा कर मैच स्थगित रखा जायतिला। तेबे दर्शक बंधु, सामना को आसिला 56तम आक्रांतक गस्त विवरणी। कोलकातारू आसिबा बेले 18 जनक संस्पर्श में आसिथिले से व्यक्ति जनक। जाजपुररू चिन्हट होइतिबा राज्यर 56तम आक्रांतक गस्त विवरणी सामना को आसिछि। जाजपुर जिलापाल एने सूचना जारी करिसेंती। सूचना मुताबक आक्रांत जनक जाजपुर सान त्रिलोचनपुर अंचल 66 वर्षीय वृद्ध। आक्रांत कोलकातारू फेरीथिले। या भितर से प्राय 17 ରୁ 18 जनक संस्पर्श में आसिथिबार स्पष्ट होइछि। कोलकातारू तांको सह 18 जन यात्री आसिथिबा बेले से मध्यर 7 जन भद्रक रे ओह्लाइछंती। आउ 10 जन पाणीकोइल छकल रे ओह्लाई माछ व क्षीर गाड़ी गुड़िक निज निज अंचल को जाइछंती। एमानंक मध्यरु अनेक खोरई अंचलरू जाइथिबा सूचना दैछंती जिलापाल। जाजपुर को आसिथिबा समस्त चिन्हट कराଯାଇଛି और क्वारंटाइन रखा जाइछि। सेपटे एही कोरोना पॉजिटिव जनक पेट व्यथा कारणरू 29 तारिख सकाळु जाजपुर जिला मुख्य चिकित्सालय को जाइथिले। ओपीडी तथ्य आधार में केउं डाक्तर तांकर चिकित्सा करथिले, अन्य केउं रोगी तांका संस्पर्श में आसिथिले सेमानकु खोजा चलिछि। पूर्वरू जाजपुर जड़े आक्रांत चिन्हट होइथिबा बेले एबे द्वितीय आक्रांत चिन्हट होइछंती। जिला प्रशासन पक्षरु 2टी गाँ को कंटेनमेंट जोन भाव घोषणा करा जायछि। कृषिजात द्रव्य परिवहन टिके मध्य बाधा सृष्टि हेबा नहीं बोली मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक जणाइछंती। कोरोना स्थिति नहीं मंगलवार मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक समीक्षा करिसेंती। परिसंख्यान दृष्टि राज्य में कोरोना निम्नगामी होउछि, यह एक भल लक्षण। एथिपई जोमानकर भूमिका रही सेमानंको मुख्यमंत्री साबास देइछंती। यह सह द्रव्य परिवहन जेपरि भावे बाधा न हुए और कृषिजात द्रव्य परिवहन जेमिति आदौ बाधा सृष्टि न हो सेथिप्रति ध्यान देबाकू मुख्य शासन सचिव व पुलिस डीजी को मुख्यमंत्री कड़ा निर्देश देइछंती। एही अवसर में घरोई हिंसा वृद्धि पाउथिबारु एथिप्रति विशेष भावे दृष्टि देवा सह अभ्यासगत अपराधी प्रति दृढ़ कार्यानुष्ठान पई मध्य मुख्यमंत्री डीजीपी को निर्देश देइछंती। केंद्र मंत्री अमित शाह कहते लॉकडाउन को भय नहीं, देश में मौजूद रही खाद्य औषध नित्य व्यवहार्य सामग्री। कोरोना संक्रमण जोगु भारतर आतंक देखा देइछि। प्रतिदिन संक्रमित एवं मृतकों संख्या वृद्धि पाइबार लागिछि। यह दृष्टि रखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लॉकडाउन समय सीमा को मे 3 पर्यंत वृद्धि करिसेंती।
ତେବେ ଏନେଇ ଦେଶବାସୀ ଭୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଖାଦ୍ୟ, ଔଷଧ ଏବଂ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ମହଜୁଦ ରହିଥିବାର ସେ କହିଛନ୍ତି। ଲୋକେ ଘରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହି ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ କରୋନା ଭୂତାଣୁକୁ ପରାଜିତ କରାଇ ପାରିବ ବୋଲି ଶାହ କହିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେଉଁ ଦୁଇ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ମାସ୍କ ତିଆରି ଶିଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଲକଡାଉନକୁ ମେ 3 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବାର ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବା ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରୋନା ଯୁଦ୍ଧର ବିଜୟୀ ହେବା ଲାଗି ଘରେ ତିଆରି ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଘରେ କିପରି ମାସ୍କ ତିଆରି କରିବେ, ତେବେ ହିନା ଖାନ ଏବଂ ଅଦା ଶର୍ମା ଆପଣଙ୍କ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏହି ଦୁଇ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଘରେ କିପରି ମାସ୍କ ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ ତାହାର ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରିବ। ଭିଡ଼ିଓରେ ହିନା ଖାନ ଘରେ ମାସ୍କ ତିଆରି କରିବାର କୌଶଳ ଶିଖାଇଥିଲେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଘରେ ମାସ୍କ ତିଆରି କରାଗଲେ ତାହାର ପୁନର୍ବାର ସଫା କରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ହିନା ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଇଥିଲେ ଯେ ସେ ଏକ କପଡ଼ାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଆକୃତିରେ କାଟିଥିଲେ, ପରେ ତାହାକୁ ସିଲାଇ କରିଥିଲେ। ହିନାଙ୍କ ଏହି କୌଶଳ ଅତି ସରଳ ଥିଲା। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏହି ବହୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଥିଲା। ମେ 3 ଯାଏଁ ସମସ୍ତ ଘରୋଇ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନ ସେବା ବନ୍ଦ ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଡିଟେଲ୍ସ ଖବରଟି କ'ଣ ଅଟେ। ମେ 3 ତାରିଖ ରାତି 11:59 ଯାଏଁ ସମସ୍ତ ଘରୋଇ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନ ସେବା ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଘୋଷଣା କରିଛି। ମେ 3 ତାରିଖ ଯାଏଁ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଲକଡାଉନର ସମୟସୀମା ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯିବା କଥା ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନ 10ଟାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦେଶରେ ଏବଂ ଦେଶ ବାହାରକୁ ଉଡ଼ାଣ ନିମନ୍ତେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଏୟାରଲାଇନ୍ର ବିମାନଗୁଡ଼ିକୁ ବାତିଲ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ଯାଏଁ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କରିବେ ନାହିଁ। ଜବାବ ଦେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏଲିନା ସାମନ୍ତରାୟ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। କରୋନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠି ସହିତ ପିଏମ୍ କେୟାର ଫଣ୍ଡକୁ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳାକାରମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ବଲିଉଡ୍ ଓ ଟଲିଉଡ୍ର ବହୁ କଳାକାର ଏସବୁ ପାଣ୍ଠିକୁ ଅର୍ଥଦାନ କରିଛନ୍ତି। ହଲିଉଡ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅଭିନେତା ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ ଫଣ୍ଡକୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଦାନ ବା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାକୁ ନେଇ କିଛି କଳାକାର ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏଲିନା ସାମନ୍ତରାୟ। କଥା ହେଉଛି, ଏଲିନା କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିବାର ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି କିଛି ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଥିଲେ ଯେ, କାହିଁକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠିକୁ କିଛି ଦେଉନା? କୁକୁରଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଖାଲି ଲୋକେ ଦେଖାଣିଆ କାମ କରୁଛ। ଏଲିନା ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଏମିତି ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ କାମ କରିବେ। ଏତେ ଯଦି ଖରାପ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଦୟାକରି ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାହା ସହିତ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସେମିତି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ, ସବୁବେଳେ କୁକୁରଙ୍କୁ ଖୁଆଉଛ, କେବେ ଦିନେ ମଜୁରିଆ ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିଛ, ଯେଉଁମାନେ ଟିକେଟ କରି ତୁମ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ଏଲିନା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ ବହୁତ କରୁଛୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେସବୁ ଦେଖାଯାଉନି। ଏତେ ଯଦି ଅସୁବିଧା ଅଛି ମୋ ପୋଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆହୁରି 4 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ରେଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ, ମେ 3 ତାରିଖ ରାତି 12ଟା ଯାଏଁ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ରେଳ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଲକଡାଉନ ସମୟସୀମା ଆହୁରି 19 ଦିନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ମେ 3 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ସେବା ବାତିଲ କରିଛି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ରେଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କହିଛି ଯେ, ପ୍ରିମିୟର ଟ୍ରେନ୍, ମେଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍, ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍, ଶବାବାଟ ଟ୍ରେନ୍, କୋଲକାତା ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍, କୋଙ୍କଣ ରେଲୱେ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇର ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ସେବା ମେ 3 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ ଖବରଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।